today. Pero But gloria sea al Señor, está aquí. glory to God, He is here. No, nosotros no podemos hacer nada. We can't do anything. Hallelujah. El que puede hacer algo aquí es The one Jesús. that can do something here is Jesus. Y a veces en esto del Evangelio, a veces uno camina la carrera, la gospel, va rápido ahí running around. con su calendario y yo Glory con to el God. mío. He has his calendar. Y I have eso my no se le avisó a calendar. nadie que él iba a estar aquí hoy. And we didn't mention to anybody that he was going to be here today. ¿Están de acuerdo que predique, verdad? Is that all right for him to preach today? Amén. Entonces vamos al tiempo que Right. predique. Pues algo trae el Señor a Give él. him a time to preach today. He brings Yo iba a something from the preguntar, iba a Lord. venir hoy, usted hoy, le digo. Glory to God. En mi papel que tengo ahí, usted va a llegar el domingo. In the paper that I had, un poco tarde, He was aleluya. supposed to come Pero Sunday a en little el bit late. Evangelio suceden But cosas. this thing of the Cuando suceden gospel, cosas, things happen. es porque algo está When things pasando en el happen, pueblo. Amén, aleluya. something's Pasa, fixing to hermano, happen. alabanza al Glory, Señor. glory to Vamos a oír Jesus la palabra Christ. de Dios. We're going to be Alabanza here. al Señor. The word of Así es de Jesus que Christ. Vamos a escuchar. Glory to God. Y así que están sabidos We're que going to mañana hear. viene para So you acá. already know that he's also going to be here tomorrow too. Aleluya. Quiere Glory oír to palabra. God. There's word here. Hallelujah. Gloria al Señor, amén. Glory to the Lord. Que el Señor nos bendiga. May God bless you. En mi agenda tenía anotada otra cosa yo. And my agenda has something else written down. Pero bueno, la Biblia dice que todo obra para The bien Bible says that everything turns out good a los que amamos a Dios. to those who love the Lord. Lo malo, The evil lo que se equivoca, that is wrong, el error, the error, todo obra para bien everything turns out to be a good los que amamos a Dios. to all those that love God. ¿Le ama a usted al Señor? If you love the Lord, ¿Le ama a usted a Dios? do you love the Lord? Todo obrará para bien. Everything will turn out good. Si usted ama a Dios, Do you love God? estamos muy contentos. We're happy. Saludamos a nuestro pastor, We send greetings to también al siervo del our Señor, pastor and the servant of the Lord, ministro Taylor. Minister Taylor. Dios le bendiga mucho. God bless you. Y a la iglesia en And the general. church in general. Y así va a ser la venida del Señor. And that's how the coming of the Lord will be. Gloria al Señor. Va a aparecer en cualquier momento. It's going to happen at any time. Y los que estén ready, And those who are prepared, los que estén preparados, those who are ready, esos se van a ir. those are going to go. Los demás se quedan. The rest are going to stay down. Los Hey, tibios se quedan. those who are in the middle are going to stay down. Los que no tienen compromiso se quedan. Those who don't have responsibility will stay. Los que no quieren adorar a Dios se quedan. Those who don't want to worship the Lord will stay. Los que adoren a Dios se van. Those that worship the Lord will go. Los que nos seguimos preparando nos Those vamos. who are prepared will go. Usted se está preparando If you're getting prepared para que el Señor venga. for the Lord to come, Ese es el problema que tenemos dentro de las that's iglesias. the thing that we have in the middle of the church. Gente que habla lengua dentro de la iglesia. People that speak tongues in the church. Profetiza dentro de la They iglesia. prophesy. Canta dentro de la They iglesia. sing. Coordina dentro de la They iglesia. do many things. Pero no ama la venida del But they don't Señor. love the coming of the Lord. Y la Biblia dice que no debemos tenerla por And the Bible tardanza. says that we ain't supposed to have it just like that. Debemos amar la We venida gotta de Cristo. love it. We gotta love Deben it. enamorarse Come. You gotta fall in love. de la venida del The Señor. coming of the Lord. ¿Cuántos amamos la How venida many de Cristo? love the coming of the Lord? Mira, a mí no me gustaría que viniera pronto, You see, I would like for him to come soon, pero va a venir. but he's coming. Así nos da tiempo Dios. That's how the Lord will give us Porque time. hay un montón de gente Because there's many folks que no quiere hacer nada para that Dios. don't want to do nothing for God. Hay un montón de gente There's a whole bunch of people que solamente tiene religión, they only have religion, pero no tiene relación but don't con have Dios. relationship with Y God. el que tiene And the relación one that has se relationship, nota a la you can distancia. tell at a distance. El que tiene The relación one who has relationship, you can see es it, diferente. and it's different. Habla diferente. He speaks Se different. expresa diferente. He expresses differently. Cuando somos diferentes. How many are different? Gloria al Señor. Glory to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Estamos contentos, gracias a Dios. We're happy, thanks to God. Y bueno, a veces hay errores así. Sometimes there's mistakes like that. Yo en mi agenda tenía sábado y And domingo my agenda had Saturday and Sunday preparado de hace días. prepared. Hallelujah. Llegué de Israel hace unos días I atrás. just came back from Israel a couple of days Dios ago. me dio el privilegio de ir The Lord gave me the privilege to go. porque solo Dios hace esas Because cosas. only God do them things. Cuando uno depende de Dios, When you depend from God, gloria al Señor, glory to the Lord. no puede hacer cosas grandes
You can't do mighty things. Pero como Dios es grande, But since God is great, Él hace cosas He grandes. does great things. ¿Cuántos creemos que Dios hace cosas How many grandes? know that God does great La, things? la Biblia dice The Bible says que a Dios le pareció that it seemed to God entregar el reino to turn on the a kingdom la manada pequeña. to the small little tribe, ¿Cuántos somos manada pequeña en the esta hora? tribe of the Lord. Vamos a ir a la Biblia. Let's go to the Bible. ¿Cuántos quieren oír la How Biblia? many want to hear Bible here? La Biblia es lo mejor The Bible, the best que nos puede suceder. that can happen. Quiero que vaya por favor al libro de los Hechos, To the book of Acts, el capítulo 17, chapter 17, en el verso 23. verse 23. Vamos a estar leyendo una palabra del We're Señor. going to be reading the word of the Lord. Dice la Biblia, The Bible says, en el nombre poderoso de in the Jesús, powerful name of Jesus, honrando siempre al único Dios verdadero, honoring the true God, ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, Holy Spirit. Te dice amén también. You also say amen. Libro de Hechos, capítulo Book of 17, Acts chapter 17, verso 23. verse 23. Dice la letra, It says, porque pasando y mirando for as I passed by vuestros santuarios, and beheld your devotions, hallé también un altar I found an altar en el cual estaba esta inscripción: with this inscription, al Dios no conocido, to the unknown God, al que vosotros adoráis, whom ye therefore ye ignorantly worship, pero sin conocerle, him declare I es a quien yo anuncio. unto you. Cierra sus ojos, levante su Close mano. your eyes and raise your hands Te up. adoramos, We Señor, worship you, en Lord. el nombre de In Jesús. the name of Yo te Jesus, pido en esta I hora ask you in this que time, tú puedas bendecir nuestra so you vida. can bless our lives. Únenos, Señor, Unite us, Lord, en un solo espíritu in one spirit, para poder predicar tu to palabra. preach your word. Que palabra, Señor, So the word, Lord, ungida en esta hora. anointed in this Que moment, palabra con poder words with power y autoridad. and with Que authority, la unción de tu and so espíritu the power of your spirit pueda bendecir las vidas can bless the de los que lives estamos of aquí, those who are here, de los que ven a través del of those who internet. are watching through the Lo internet. agradecemos, We Dios, thank you, y Lord, lo pedimos and we ask en el nombre poderoso in de the Jesús. powerful name of Jesus Christ. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen Y amén. and amen. Puede sentarse, mis amados. You may be seated. No se siente en su alabanza, diga gloria a Dios. Don't sit in your praise, say glory to God. Entonces dice el How aleluya. many say hallelujah? Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Acts chapter 27. Gloria a Dios. Permítanme agarrar los ayudantes. Glory, glory to the Lord. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Porque ya va pasando el tiempo. The time is coming. Y ahora tuve que comprar ayudantes. Now I had to buy some help here. ¿Cuántos alabamos a Cristo? How many worship the Lord? Dios es bueno, hermano. God is great. ¿Cuántos dicen que Dios es How bueno? many say that God is great? Creo que vaya al libro de los Hechos, capítulo 27. Acts chapter 27. Gloria al Señor. Glory to God. Mira lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. En el verso 22 Verse 22. dice la palabra: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, And now I exhort you to be of good cheer, pues no habrá ninguna pérdida for there shall be no de loss vida entre vosotros, of any man's life among you, sino solamente la nave. but of the ship. Porque esta noche For there I stood, ha estado conmigo there stood by me this night, el ángel de Dios, the angel of God, de quien soy whose I am, y a quien sirvo. and who I'm serving. Quiero predicar bajo el tema: And I want to preach under the title, al Dios no conocido. The Unknown God. Tenemos mucha gente dentro de las iglesias We have many people inside the churches, que Dios le ha tocado, the Lord has touched them, pero no conoce a Dios. but they don't know God. No ha probado la mano buena They de haven't Dios. tested the Lord's hand. Porque te vuelvo a repetir As I repeat, que cuando un hombre, when a man, cuando una mujer, when a woman, Dios le toca, when God touches y them, ese hombre and that man, y esa mujer and that woman, conoce a ese Dios, they know that God, ese hombre y esa that mujer man and that woman es fiel al Dios que is lo llamó. faithful to the God that called them. Mucha gente There's many people que sirve dentro de los that templos, serve inside the pero temples, no conoce al Dios del templo. but they don't know the God in the temple. ¿Cuántos conocen al Dios del templo? How many know the God in this temple En today? el libro de los Hechos In the book of Acts, leímos una historia we read a story. donde Pablo le llamó la Where atención. Paul called the attention Estos hombres
idólatras. These men full of idols. Tenían un montón de They dioses. had a whole bunch of Y gods. dentro de sus And altares inside them altars, tenían una inscripción they had an que inscription. decía al Dios no It said, conocido. the unknown God. El mundo no conoce al Dios que The tú world conoces. doesn't know the God that you know. Usted no es cualquier persona. You ain't just any kind of person. Dios siempre God always hará la will diferencia do the difference entre el impío between the y el wicked Hijo de and the Dios. child of God. Por eso la Biblia That's what the Bible muestra que cuando vinieron las plagas, shows. When the plagues came, cuando vino la catástrofe a Egipto, when all these things happened in cuando Egypt, vinieron los piojos a Egipto, when all these lights came to Egypt, cuando el agua se puso roja when como the sangre, water turned red like blood, cuando hubo mortandad en when a whole Egipto, bunch of death was going on, la Biblia dice the Bible says que en José no había nada de esas cosas. that in Joseph none of them kind of things happened. Cuando tú conoces a Dios, When you know God, podrá venir el caos, the chaos may happen, podrá venir la enfermedad, the sickness may happen, podrá venir la the tribulación, tribulations may pero el happen, Dios que tú le but the sirves, God that you worship, pero el Dios que tú le the honras, God that you honor, algo va a hacer con tu something vida. is going to do with your life. ¿Cuántos creen esa palabra en How esta many hora? believe in that word? Mira, por ejemplo, tenemos un ejemplo. You see, we have an example. José. Joseph. José, los hermanos lo vendieron. Joseph, they sold, his brother sold him. José fue a parar a Egipto. He ended up in Egypt. Fue a parar a la casa de He Potifar. ended up in the house of a powerful man. Y cuando la señora de ese And hombre when the lady of this man lo quiso seducir, tried to seduce him, él temía a Dios. he feared God. Él amaba a Dios. He loved God. Él era fiel con He was Dios. faithful with God. Él era un hombre devoto a A Dios. man that gave all Eso to es lo que God. tú tienes que entender. That's what you need to understand. Las presiones de este mundo, The pressure of this world, las tentaciones de esta the vida, temptations of this life no pueden cambiar el propósito que Dios tiene can't change the contigo. purpose that God has with you. Dios quiere que nos God guardemos, wants for us to be que prepared, seamos to be diferentes. different. Y la historia dice And the story tells us que por causa de eso, that because of all this, imagínate si tuviéramos en el año 2023, imagine if we was in the year en 2023, el Instagram, in Instagram, en el Facebook, and Facebook, en todas las redes and sociales, all in social media, aparecería: it would appear José trató de abusar de una mujer. Joseph tried to abuse a woman. Porque a veces, hermano mío, Because sometimes el enemigo the enemy intentará destruir tu ministerio, will try to destroy your ministry, intentará destruir tu casa, will try to destroy your home, se levantará con mentiras y will calumnias. rise up with lies. Lo que a José le acontecía What was happening to no Joseph, fue pequeño, it wasn't le small. podía haber costado la It could have muerte, caused death. pero Dios no permitió que But muriera. God didn't allow him to La die. Biblia dice que fue a la The Bible cárcel, said that he ended up in jail. y cuando llegó a la And when cárcel, he went into that place, a mí me gusta lo que dice la Biblia. I like to hear what the Bible tells us. A mí me gusta lo que la palabra dice. I like to hear what the word tells Dice us. que Dios estaba It says con that José. God was with Joseph. Y todo hombre And any man y toda mujer and any woman que se ha puesto a prueba, that has put in the que test, tenga problemas, that has problems, si Dios está con if él, God is with he, no habrá ningún problema. there will be no problem. ¿Cuántos le pueden adorar al How Señor many en esta can worship the hora? Lord today? Dar un aplauso al Cristo, Glory to al God. Cristo bueno. To the good God. ¿Cuántos dicen amén, How hermano? many say amen? Gloria a Dios. Glory to God. Pablo era un hombre Paul was a man que conocía a Dios. that knew God. Y cuando, antes de conocer a Dios, And before knowing God, él era muy religioso. he was very religious. Él era muy He fariseo. was like a Pharisee. Por eso que Jesús le habló a los hipócritas, That's why Jesus spoke to them a los hypocrites, fariseos. to the Pharisees. Ustedes parecen bonitos por See, they fuera. may look good from the Oye, outside. ustedes parecen bien religiosos. They may seem good, well Pero religious, por dentro, but in the inside, ustedes solamente son sepulcros they are just a vacíos. whole bunch of Porque graves. por dentro Because in the inside, están llenos de huesos de they are muertos. full of dead bones. Y así hay gente dentro de las And that's how many iglesias. people are inside the churches. No conoce a Dios. They don't know God. O sea, sí conoce a uno. They know one. Uno que solamente usa corbata. One that only uses a tie. Porque es solamente una apariencia. Because it's just an Y appearance. no me malinterprete. And don't misunderstand. Hay que santificarse para We Dios. also got to sanctify Pero ourselves si for lo the que Lord. está por fuera But if it's in the no outside, está primero por dentro, if it doesn't start first in the no inside, sirve de nada las ain't
ain't gonna worth nothing. ¿Cuántos conocemos a Dios? How many know God? Sin apariencia. And the appearance. Dios no se va por las apariencias. God doesn't only go for the appearance. Cuando Samuel miró When al primer hijo de Samuel Isaí, saw the first son of Jesse, las apariencias lo engañaron. the appearance lied to him. Dios le dijo, And God told him, no mire lo grande, don't look the statue. no mire lo hermoso de Don't él, look the beauty. porque yo lo desecho. Because I ain't Yo for no that. miro lo que está por fuera, God doesn't only see the outside. God also sees the inside lo que too. está dentro de tu What's corazón. inside your heart. Y él sabe And He knows si tú solamente tienes religión if you only have religion o si tienes relación con Dios. or if you have Si relationship. solamente le sirve la If you only apariencia serve as an appearance o realmente le sirve el espíritu or y you en truly verdad. worship Him in spirit and truth. Si solamente es una careta usted, If you're only just a es face, una máscara. just a mask, Hay que sacarse la máscara. you gotta take the mask Hay off que ser verdadero. to be the true man of God. Jesus said, Aprender de mí. learn from me. Que soy manso y humilde. I'm humble. La humildad es algo que está faltando. Humbleness is something that's needed in the church and the ministry. La humildad no la da un cartón teológico. Humbleness, you can't only look just La flat. humildad no se compra en la Humbleness, universidad. you can't buy it. La universidad no In puede the dar university, tesorería. the university can't sell No humbleness. puede dar ningún hombre. No man can give you humbleness. Jesus said, Aprended de mí. learn from me. Que soy humilde. I'm de humble corazón. with all my El que heart. conoce a Dios. The one that knows El God, que ha tenido experiencia the one that con has an Dios. experience with God, Sale de la arrogancia. knows Sale de la altiveza. knows of all kind of Y se things. vuelve más And humilde. he turns more humble. Ahí está Dios con los humildes. And God is with them humble Con los people. sencillos With those de who are corazón. sincere of Con heart. los que son With those who pacifistas. are patient. Con aquellos que aman la paz. With those who hermano. love peace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many say glory to God? La pregunta es, ¿conoces tú a Dios? The question is, do you know God? Pablo decía, Paul said, al Dios que sirvo y de quién soy. the God that I serve and who I belong. Y hay personas que no saben a quién sirven. And there's many ni people, quiénes son. they don't know who they serve or who they belong to. Usted es un hijo de Dios. You're a child of God. Y usted no le sirve a cualquier persona. And you don't serve any kind of person. Por eso que cuando Cristo cruza That's when Christ y crosses va a tierra de Gadara, and goes to the land. dice la Biblia Bible says, que los demonios que tenía el and endemoniado the demons that demon possessed le man had dijeron a gran voz, said, ¿por qué nos atormentas? why you came here to torment Porque us? conocían Because they quién knew había pisado ese who had lugar. stepped into that land. El mar de Galilea, The evil stuff of que Galilee, no es un mar, that ain't evil. es una laguna muy grande It's just a big place, que mide aproximadamente 21 kilómetros por 11 kilómetros. like a little lake. Tiene una profundidad de 45 metros de And it's a profundidad. deepness, 45 meters of deepness. No es muy grande. And ain't very big. Para los tiempos del For Señor, the times of the Lord. habían 16 puertos There were importantes ahí, 16 important ports, incluyendo el puerto de Gadara, including the port con un rompeola de 200 where the metros. Lord left. Porque alrededor de ese Because lago around that lake, hay muchas montañas. there's many mountains. Incluyo la montaña de las bienaventuranzas. The mountains of the good. Incluyo la que está atrás de It Tiberio. also includes all the mountains Y close to cuando el viento Galilee. aparece, And when the wind a happens, pesar de ser pequeño, even though it's small, las olas se levantan muy the grandes. waves rise huge. Mira, Jesús cruzó el lugar You see, prohibido. the Lord crossed the prohibited side. Para el lado de Capernaum, But on the side, para el lado de on the Bethsaida, other side, se presentaban ovejas. there were sheep. Y cruzar hacia el frente And crossing there, era ir al lugar prohibido. it was going to a prohibited place. Allí en ese lugar In that place, se apacentaban cerdos. they had palms. En ese lugar In that place, se adoraba un Dios llamado el Dios Pan. they worship a God named Bread. Pero a Dios no le importó But Jesus didn't que care. Jesús cruzara los límites. The Lord didn't care for him to Y cross the cruzara limits a un lugar pagano. and to go to that place. A veces no entendemos eso. Sometimes we don't understand this. Que es el Nínive donde Dios quiere salvar a la That's the gente. Nineveh that the Lord tries to Es el go. Gadara donde Dios quiere That's the salvar a la place gente. that God wants to save people. Aquel que no conoce a The Dios one that doesn't know no God le predica al impío. doesn't preach Ni only con to the wicked, testimonio le predica. no with testimonies. Te voy a decir algo de Let parte me de tell you Dios. something from La God. gente está muriéndose en las calles. People are dying in the streets. Hay que salir a la purga
they Y need. esto es urgente. And this is urgent. Esto es urgente. This is urgent. Aquel que conoce a Dios. All those that know Hay que God, decirle que lo haga. you ain't got to tell them to do Esa it. persona lo hace. Themselves will do it Porque conoce a su because they Dios. know their God. Diga gloria a Dios. Say glory to En God. esta poderosa In this hora. powerful moment. Dicen Hallelujah. amén, hermano. Glory to God. Cuando estamos entendiendo el mensaje. How many are understanding this? La Biblia dice que cuando Pablo The Bible says that when Paul zarpó, went, se levantó una gran tempestad. a huge storm Usted lo happened. puede corroborar en el capítulo 27 del libro de los Hechos. You see that in the chapter 27 of Acts. Abra su Biblia para que lo lea. Open your Bible so you can read it. Desde el verso 13 en Verse adelante, 13 and on. dice que soplaba una brisa del sur And when the south wind blew y softly, pareciendo los que ya tenían lo que deseaban, posting that they had attained their purpose, dice que levaron las anclas loosened thence, e iban costeando Creta. they sailed close to Crete. Pero no mucho después dio contra la nave Not long after they un arose, viento huracanado a tempestuous wind llamado Eurociclón. called Elcrolida. Ahora quiero explicarte algo rápido. Now let me explain Cuando something. nosotros que estamos en Dios, When we're in God, el hombre y la mujer que está en Dios the man and woman that's in God, entiende y sabe understand and knows que hay tempestades que se levantan cuando estamos en there are obediencia. storms that rise when we're in obedience. Pero también la Biblia The habla Bible also speaks de un hombre llamado Jonás of a man named Jonah, que conocía la voz de Dios, knew the voice of que God, sabía quién Dios era knew who God was, y recibió una palabra de parte de received the Dios. word from God. Y cuando Dios le dice, ve a And when the Nínive, Lord told him, go to Nineveh, a esa gran ciudad, to that great city, y proclama juicio and contra proclaim ella. judgment against La them. Biblia The dice Bible said que Jonás no quiso Jonah didn't want porque to sabía because he knew que Dios era misericordia, God had mercy. que Él se complace en That he misericordia. had lots of mercy. Porque quiero decirle a usted, Because I want to tell esto no you, es del que quiere ni del que they say come. who eats or who wants to. Dios lo tiene aquí a usted. God has you here. Dios me tiene aquí a mí. God has me here Por su misericordia, by his mercy, por su gracia, by his grace. no es por favores, It ain't by no es favors. por méritos propios, And it ain't by own favors. porque la gloria de It's Dios by the glory of ha God sido sobre nosotros, that has hermano. poured on us. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces cuando nosotros conocemos a Dios, So when we know God, nosotros tenemos que hacer la voluntad. we have to do the will of God. ¿Cuál es el problema? Que a veces se levantan tempestades What's the en nuestra problem? desobediencia. Sometimes storm rises in our disobedience. Y a veces nosotros le echamos la culpa al diablo. And sometimes we blame the devil. Y el diablo dice, yo no fui. And the devil says, and it wasn't A me. veces nuestra negligencia, Because sometimes it's our sabiendo conocer a Dios. misunderstanding, not Dice la knowing Biblia en God. el libro de The Santiago, Bible says in the book of James, le es pecado it's explained aquel que sabe hacer lo bueno y that no lo it's a hace. sin that person that Cuando knows tú good conoces a and don't Dios, do it. tú tienes que predestinar tu When you know vida. God, you have to determine your life. Dios me dio una palabra hace unos días atrás The Lord gave me a word a couple of days ago, y me impresioné. and I was En impressed. el capítulo 7 del libro de Esdras, In the book of Esdras in chapter en el 7, verso 10, verse 10, dice que Esdras said that this man, era sacerdote, a priest, Esdras era escribano, he wrote y it también stuff, fue sumo and sacerdote. was also a high priest. Y la Biblia dice And the Bible says que él tenía un corazón preparado he had a part that was porque prepared él conocía a Dios. because he knew God. No tan solo para inquirir en la palabra, Not only just in the no word, tan solo para enseñarla, not only just to teach sino it, también para hacerla. but also to do it. Aquel que conoce a The Dios one that knows God no desobedece a la voz de Dios. doesn't disobey the word of God. Obedece a su It Señor. obeys its Y la Lord. Biblia dice, The Bible says, ¿por qué me llamas Padre? why you call me Father? ¿Por qué me llamas Señor? Why you call me Y Lord? hay mucha gente que There's sabe many people that know lo que tiene que hacer what they have to do y no lo hace. and don't do it. ¿Cuántos dicen And then aleluya? they say hallelujah. ¿Cuántos dicen gloria a And then they Dios? say glory to Y God. cuando Jonás recibió el And when mensaje, Jonah received the message, Jonás no quiso profetizar. Jonah didn't want to prophesy. Un solo mensaje One simple message iba a salvar 120,000 almas. was going to save 120,000 Y souls. eso ocurrió después. And it happened later. Pero antes que sucediera But eso, before it happened, Jonás
empezó a descender. Jonah started to descend. Sacó pasaje He got a y passage, se fue a Jope. got a ticket, and went up. Se Jonah fue al Mediterráneo. went to the sea, Descendió de donde estaba. descended from where he was Sacó at, pasajes para took a España. ticket to go to Spain, Huyendo de la voz de Dios. fleeing from the voice of God. Pero no podemos huir de la voz de But Dios. we can't flee the voice of Porque God. hemos conocido a Dios. Those have known the Lord. ¿Dónde me esconderé de tu Where can I presencia? hide from your presence? Si usted va al monte, ahí va Dios. If you go to the woods, He is there. Si se mete debajo del agua, ahí está If you Dios. go under the water, He is there. Donde usted se meta, Wherever you're going to, ahí también está Dios. God is there. Dios no tan solo está en la iglesia. God ain't only in church. Dios te mira en el God trabajo. sees you in your job. Dios mira tu conducta. God sees your conduct. Dios pesa tu pensamiento. God sees your thoughts. Dios pesa tu corazón. God sees your heart. Porque Él nos conoce. Because He knows you. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce? How many knows that God knows us today? ¿Y sabe lo que sucede? And you know what's happening? La Biblia dice The Bible says que Jonás desobedece. Jonah disobeys. Dile a tu hermano cuando desobedece, Tell your neighbor, when you disobey, sigue descendiendo. you're Dile. descending down. ¿Dónde descendió? Descendió a Job. Where he descended. Y después que Down. descendió, se metió en un barco. And after he descended, he went ¿Y into a dónde ship. descendió? Abajo del barco. And one day he did Lo descend tuvieron under que the ship. sacar debajo del barco. He had to go under the Lo ship. tuvieron que echar en el God mar. wake him up and throw him in Ya the sea. conoce usted la historia. And you know the story. ¿Dónde descendió? Where he descended. Descendió a la barriga de un pez. dice Descended la in the Biblia. belly of a big Y fish. cuando tú revisas el libro de Jonás, And when you check the book of Jonah, que no tiene muchos capítulos, don't have many chapters, pero lo suficiente but enough para que Jesús hablara de él. for Jesus to speak of Y him. así como Jonás estuvo 3 días Just en el like vientre del Jonah was pez, 3 days and 3 nights in the belly of the fish. así el Hijo del Hombre That's how the Son of Man resucitaría el tercer día. will rise up on the third day. ¿Cuántos creen esa How many palabra? believe in that word? ¿Saben lo que sucedió? You know what happened? En esa historia, In that story, Jonás tuvo que obedecer. Jonah had to obey. Jonás conocía a Dios. Jonah knew God. Jonás tenía una relación con Dios. Jonah had a relationship with God. Pero Jonás era testarudo. But Jonah, he couldn't. Y Dios no necesita ser, aleluya, no necesita esa arrogancia de And nuestra vida. God don't need that arrogance in our lives. Dios no necesita esa altiveza de nuestro God doesn't corazón. need that pride from our heart. Dios quiere que dejemos la soberbia. God wants us to leave that Dios pride. quiere que dejemos el enojo y el God wants orgullo. us to leave that bitterness and anger. ¿Cuántos podemos adorar a Dios en How esta many hora? worship the Lord Porque hay today? mucha gente que le cuesta someterse a Dios. Now, there's many people that take a while to get into Someterse a la God, palabra. to get into the Word, Sujetarse a una iglesia. to sustain in the church. Todavía son obstinados. It's still, Todavía son altaneros. it's still many. Todavía son They desobedientes. still disobedient. Y Dios no quiere que usted desobediente It's God. desobedezca. Don't want for you to be Dios quiere que usted disobedient. obedezca. He wants for you to Porque obey. en la obediencia Because in obedience, está la bendición. the blessing is there. Hay muchas personas There are many que people Dios no lo ha podido bendecir. that God can bless them. Y sus bendiciones And their se blessings han tenido que de alguna manera have in some way estirarse. stretched out. La desobediencia Disobedience hace que no alcance las makes bendiciones. you not reach the blessing. Cuando tú obedeces When you obey al Dios que tú the conoces, God that you know, podrá levantarse un huracán. a whole hurricane can rise Te up. sentirás morir. You may die. Pero el ángel de Jehová You may feel like you're fixing to die. traerá una palabra. But an angel of the Lord Dios will bring the word of God to your life. ¿Cuántos dicen aleluya en esta How many hora? say hallelujah? ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah. Imagínate Jonás, hermano. Imagine Jonah. Jonás tuvo que Jonah. obedecer a Dios. He had to obey God. Y a la buena, And in the good stuff, tuvo que llevar el mensaje. you gotta take the Y message. Dios le dijo, ¿cómo no va a tener misericordia? And the Lord say, how am I not gonna have De mercy? gente que no puede discernir entre su mano derecha y su mano Of people izquierda. that can't know what's in the right hand or in the Porque ha left hand. conocido a Dios. You've known God. La pregunta es, ¿cuántas almas se ha ganado usted para The Cristo? question is, how many souls have gone saved? ¿A cuánto ha evangelizado? How many have you ¿A evangelized? cuánto le ha predicado? How many have you preached to? Mire, la Biblia habla You see, the Bible says que la mujer sin palabra predica. that the woman without words can ¿Sabe preach. por qué? Porque una mujer de You Dios know se why? conoce. Because a woman of God, you can tell. La mujer de Dios es santa. You can tell it's holy. La mujer de Dios es diferente. It's different. La mujer de Dios es The woman pura. of God is pure. La mujer de Dios habla The diferente. woman of God speaks differently. La gente se da The cuenta people realize cuando una mujer de Dios
camina. when a woman of God Porque walks, es diferente. because it's different, Habla diferente. speaks different, Vive diferente. lives different, Piensa diferente. thinks different. ¿Cuántos estamos siendo diferentes? How many are para being Dios? different for God today? Diga gloria a Dios. Say glory to God. Y Jonás obedeció. And Jonah obeyed. Y por ese mensaje And for that message, se salvaron 120,000 almas, hermano. 120,000 souls got saved. Desde el rey From the king hasta los plebeyos, to the children hasta el más pobre del to reinado, the poorest se person salvó ese día. got saved. ¿Y sabe lo que sucedió? You know what happened? Nínive fue destruido años más tarde. Nineveh was destroyed a couple years Generaciones later, más tarde. couple generations later. Una cosa es que usted obedezca como padre. Because one thing is for you to obey as a father, Y la otra es que usted se preocupe de que sus hijos amen al Dios que and tú for you to sirves. get worried that your children will serve the Lord. Porque lo más tremendo de esto, Because ¿no? the most tremendous thing es que nosotros que somos papás us as parents aprendamos y hagamos to learn and to do que nuestros hijos amen al Dios que for nosotros our servimos. children to love the God that we love. Es la tarea más That's the importante important work que todo aquel que es padre for any of those who are parents tiene que lograr en esta vida. needs to meet in Que that los in hijos this life. nuestros For our children se enamoren de to Dios, fall in love with God, vivan para to Dios, live for God, respiren para to Dios. breathe for God. No estoy hablando I ain't speaking de que no se preparen académicamente. to not get prepared Es educationally. bueno que se preparen. It's good for them to get prepared, Nos van a meter en un juicio. or they might put a judgment. Necesitamos abogados en la iglesia. And we need lawyers, a whole bunch. Vamos a construir una iglesia. We need lawyers in the church because we're gonna build. If we're gonna build a church, we need an architect. Vamos a poner And sonido. we're gonna put a sound system. Necesitamos un ingeniero. We need an engineer of a sound Y así system, sucesivamente. and it will continue Pero on. hay algo que usted tiene que But entender. there's something that you need to Si understand. usted a su hijo, If you, your child, usted que conoce a Dios, I say you that know God, usted que dice que conoce a you Dios, that you say that you si know usted a God, su hijo lo prepara, and your children, if you le da prepare todo them lo que and you necesita, give them everything that they need, a la vuelta de la esquina se titula. and around the corner it turns out different, Pero si un poquito más allá, but if a little bit more there, él deja a Dios, he leaves God. tú has fracasado como padre. You have failed as a Porque le father entregaste las herramientas, because you gave him all the pero tools, no le enseñaste but you didn't teach him a amar al Dios que how tú to love the sirves. God that you worship. You didn't teach him Amar al Dios de la how palabra. to love the God of the Word. ¿Cuánto vamos a obedecer en esta How many are hora? going to obey Un today? aplauso a Cristo que To Él es bueno en Jesus esta Christ. hora. Hallelujah. He is good. Alabado sea el nombre del Señor. Glory to God. No quiero que se vaya asustado en esta I hora. don't want you to leave scared today. Alabado sea el Señor. Glory to God. Pero quiero terminar con esto. But I Gloria a Dios. want to conclude with this. Mañana va a estar bueno. Tomorrow is going to be powerful. Y si a veces Dios no hace escuchar una cosa y entendemos otra, no se Sometimes, preocupe. if we misunderstand stuff, God is still in control always. Una vez me sucedió, One time it happened. tenía que viajar desde Chile. I had to fly from Chile, Iba a la selva del Amazonas en Perú. go to the Amazon forest in Tenía la Peru. bendición de ir algunas veces a ese lugar. Had a couple blessings to go there. Y teníamos que ir a Ecuador. And then we had to go to Ecuador. Y eso es mucho más allá. And that's more far. Hay que viajar 4 días en carro para llegar. 4 days on vehicle. Y a veces cuando no hay avión, And when there's no airplane, hay que tirar el carro. you gotta drive. Y cuando no hay And carro, when there's no hay vehicle, que usar el gordito. you gotta use the thumb. Porque hay gente Because there's many que people a veces se le daña el carro that sometimes their vehicle gets y damaged no puede pagar un Uber and can't pay for an Uber o no puede pedir un ride. or a ride. Usted tiene que You entender, have to understand, cuando usted estaba en su país, when you was in your hay country, gente que caminaba para la there's people iglesia. that walk to go to Hay church. gente que se montaba en la There's people that bicicleta. rode bikes to Y go to ahora, church. hermano, que tenemos medios, And now we that have the la gente things, se ha puesto cómoda. people have gone comfortable. Gloria a Dios. Say glory to God today. Pero de eso no hay aquí, ¿verdad? But those folks ain't here De today. eso hay por allá en Those Atacama, are en over Chile. there in Chile, down there. Y yo llegué a Ecuador And I went to Ecuador. y vamos a predicar en una iglesia. We was going to preach in a church. Te recuerdo que en esa iglesia cuando llegamos, I remember that in that church that we went to, la iglesia era de tierra, the church, dirt. recién construyéndola. They just built it. Dios me dio una palabra esa madrugada The Lord gave me a word that y midnight, la prediqué. and I preached it. Y Dios de algo hizo. God did something.
Porque después vi la iglesia que se construyó. Because after I saw the church that was built, Pero antes de irme, but before leaving, el pastor me presenta a un muchacho. the pastor shows me this young boy. Y cuando yo vi al muchacho, And when this young man comes, yo no lo vi bien. I didn't see him well. Estaba luchado ese muchacho. This man had battled a No lot. se veía bien. He didn't look well. Ni exteriormente ni Not interiormente. physically, nothing. Y le solté una palabra. And I gave him a Y word. lo empecé a ministrar. And I started Y el ministering. Espíritu me empezó a dar palabras. And the para él. Spirit started to give me words. Terminé orando por él. I finished praying for Yo him. regresé a mi patria. I came back to my lane. Seguí con lo que yo hago. Continued to what I Y did. seguí predicando y And I pastoreando. continued preaching, Se pastor. me perdió de vista por ahí. It got lost from somewhere there. Pasaron como 2 años. 2 years went by. Y por ahí por las redes, And around the media, yo me acuerdo del I muchacho. remember, Y estaba ya predicando. and he was preaching. Ya lo había llenado el Espíritu. The Holy Spirit had filled him. Ya estaba ministrando He la was palabra. ministering in the Word. Y yo me recuerdo que fui a Buenos Aires, And I remember Argentina, a that I predicar. went to Argentina to preach. Me recuerdo que prediqué varios días. Preached a whole bunch of days. Sentí de invitarlo I went to invite him para que fuera a Chile. to go to Chile. Y a veces hay gente, hermano, Sometimes there's people que le da envidia that they have envy cuando Dios bendice a otro. when God blesses others. Usted no tiene que envidiar a You nadie. don't have to have envy of nobody. Si usted ama a Dios If you love y God usted conoce a and Dios, if you know las God, bendiciones suyas tienen nombre. your blessings have a name. Gócese cuando Dios bendiga a otro. Have joy when God blesses others. Gócese cuando Dios use a Have otro. joy when God uses others. Gócese cuando Dios promociona a Have otro. joy when God promotes someone else. Porque no somos exclusivos. Because we ain't just La exclusive. gloria es del Señor. The glory belongs to Él es God. grande. He is great. Él es el poderoso. He is the powerful one. ¿Cuántos dicen I'm going aleluya? to say hallelujah. Y cuando lo veo, And when I see this man, lo hice que Dios permitió y puso en mi corazón. God allowed in my heart. Vino por tierra el muchacho. He came by land. Y esos días estuvo ministrando en una de las iglesias que teníamos en la costa. In those days, he was ministering in one of the churches we have Y in the llegué, coast. el último día, me acuerdo. And in the last day, Y estaba ahí, ese día me tocó ministrar. he was there and I had to minister. Él no ministró ese día. He didn't minister that day. Levantamos una ofrenda para el misionero. We rose an offering for the missionary. Y la iglesia abrió la mano. And the church opened the hand. Y él se fue. And he left. Y en la noche, And in the night, el Espíritu Santo me dijo, the Holy Spirit told him, ¿sabes por qué fuiste a Ecuador? you know why you went to Ecuador? Por él. For him. Y sabes tú una cosa, You know what? a veces Dios va a mover cielo, tierra, Sometimes the Lord may move sky, Por una land, persona. for one person. por una persona. For one person. Porque si Dios toca a uno, Because if God touches one, si Dios trastorna a if uno, God transforms si one, Dios vuelve loco a if uno, God puts somebody crazy, that one que recibe la palabra, that receives the word, que está aficionado por la palabra, that's obsessed with the word, algo puede hacer Dios con eso. God can do something with Dios that. puede levantar. God can Nunca rise. se olvide. Never Es forget el Señor el que unge. that it's the Lord that Es el anoints. Señor que prepara. It's the Lord that prepares. Es el Señor que pone por It's the encima. Lord that puts above. ¿Cuántos dicen aleluya? Amen. And say hallelujah. La pregunta de hoy, Today's question. ¿conoces a Dios? Do you know God? Al Dios que tú sirves. The God that you worship? Pablo sabía Paul knew quién era Dios who God was y a quién servía. and who he worshiped. Aquel que tiene religión y The one con esto termino. That's religion. And I conclude with this. Porque el religioso viene a la Because iglesia, the religious come to church, pero todavía miente. but they still lie. El religioso va a una The iglesia religious goes to y church todavía vive en and they amargura. still live in bitterness. El religioso viene a una The iglesia, religious goes to church, canta corito, sing little pero songs, todavía hay resentimiento en su but they still corazón. have anger in their heart. El religioso The religious levanta sus manos en la iglesia, rises their arms up. todavía hay rencores en su corazón. They still have that thing in Todavía their hay heart. falta de amor en su They corazón. still have that thing in their heart. Hay gente que tú la ves muy There's ordenadita, people that you see them la well. ves muy bonita, You see them well, pero beautiful. dentro de su corazón But inside their heart, le falta sensibilidad para they Dios, need more of God. sensibilidad para el They Espíritu. need the sensibility Si to Dios God. te toca, sigue llorando. Because if He don't touch you, Si Dios te toca, sigue if God touch you, continue to have joy. I mean, they say hallelujah. Se lo voy a decir en buen chileno. Let me tell you this in Chile. Hay gente que viene a la iglesia People that go to church,
Y no sé cómo va a sonar esto, pero en chileno dice, Glory to God. tiene malas pulgas. In Chile, they said that they got bad O lies. sea, todavía enojón. In other words, they can still get angry Por cualquier cosa se enoja. for anything. Pero no aquellos que conocen a But not Dios. those that know God. Los que conocen a Dios, Those that know God, queremos cambiar. we want to change. Por eso el hombre que conoce a That's why Dios the man that knows God deja de ser grosero, stops being deja de mad, ser hiriente, stops being with that deja de ser bitterness, pleitenciero, stops creating thoughts, deja de abrir su boca con errores. stops opening their mouths with error. How many can worship the Lord Aquel today? que conoce a Dios That person that knows no God puede estar en depresión, can't be in depression porque hay gente, hermano, dentro de las because there's iglesias people in churches que, hermano, está depresivo, that have depression. vive en They live amargura, in bitterness. está en tristeza, They're in está sadness. en pena. They're in Solo pain. lo que le falta a usted You know what you need? conocer a Dios You por need to Espíritu. know the God of the Holy Spirit. Because when you get filled of the Spirit, El gozo del Señor, the joy of the Lord es tu is your fortaleza. strength. ¿Los dicen amén, How hermano? many say amen? Mire, han pasado 17 años de que Dios me llamó. You see, 17 years have gone by Y sigo más loco que antes. that the Lord has called me, and I'm crazier than ever. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque no me ungió el hombre, me ungió Dios. Because the man didn't anoint me, it was Hubo God. un momento en que los hombres me pusieron las manos. There was a man that the man put the hand on me Reconocieron mi that ministerio. recognized my ministry. Bueno, a media. Well, half. Porque los Elías no ungen a veces. Because sometimes they don't just Los Elías anoint, echan el manto they put the robe que representa la that autoridad. represents the anointment, Cuando the Dios te authority. unge, hermano amado, When God anoints you, cuando Dios te honra, when God honors el you, hombre no puede apagar lo que Dios encendió en ti. the man can't pay what the Lord has put in you. Han pasado 17 años. 17 years have gone Mire, yo by. he tenido lucha igual que I've had usted. battles just like you. He tenido días difíciles igual que I've had usted. difficult days just like Pero you. yo sé que me llamó. But I know that He called me. Yo sé a quién sirvo. I know who I Y serve. he aprendido a servir. And I've learned to serve. Cuando hay vacas gordas. When there's many Y things. cuando hay vacas flacas. When there's big cows and small cows. And I've also learned to serve the Lord in Y temporary en temporada de escasez temporary of también. glory. Porque el que conoce a Because there's a Dios, season of glory. mire, aunque hayan You see, that tempestades. those there's storms. Y quiero decirle algo. And I want to say something. Cuando Jesús When Jesus hizo los milagros, did the miracles, los discípulos estaban con él. the disciples were with Him. Él hacía las multiplicaciones. He did the Él multiplications. levantaba a los muertos. He rose up the Él dead. limpiaba a los leprosos. He cleaned those with Él daba leprosy. vista a los ciegos. He opened the eyes of the Él blind. hacía los milagros. He did the Pero miracles. cuando Jesús entra en la barca con When ellos, Jesus gets in the boat, y usted conoce que empezó a salir un viento and you know that a recio, whole bunch of wind started, y empezó la ola a darle la And- embarcación, waves started to y rise, ellos se empezaron a preocupar. and they started to get worried. Lo tenían ahí, They had Him there, pero no sabían quién era. but didn't know who He was. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando Jesús se Because when levanta, Jesus rises up, la Biblia dice the Bible que says le dijo a la tempestad, that He told the al wind, viento, the storm, calla y enmudece. turn down, calm Y down. la Biblia dice And you know what? que se admiraron They got y dijeron shocked, ellos, impressed. ¿quién es este? They said, who is He? ¿Quién es este? Who is He? Que aún el viento y la mar That even le the obedecen. wave, the storm obeys Him. They had Him there. Lo habían visto, They seen Him, pero no lo but conocían. they knew who He Por was. eso que cuando él That's caminó why sobre el when He agua, walked on the water, y ellos se dieron cuenta que era Cristo, and they knew that it was porque Christ. primero veían un Because fantasma, first they thought it was a y ghost. cuando falta la voz de Dios, And when you miss the voice, usted debe ver a Cristo, instead of seeing Christ, usted ve demonios, you see demons. usted ve espíritus You see malignos, evil spirits. usted ve lo malo. You see the evil Pero stuff. cuando la voz le dijo, But when soy the yo, voice said, I am Pedro, soy yo, Peter, it's me. Pedro, camina, Peter, walk. Señor, si tú eres, Lord, if it's you, manda que yo vaya. let me walk. Y dice la Biblia, And the Bible says Pedro empezó a that caminar Peter sobre started to el agua. walk on top of the Y water. es verdad que Pedro se hundió. And it's true that Peter started to sink. Pedro le escaseó la It's fe. true that his faith lacked. Jesús lo levantó. But the Lord rose Y him la up. Biblia And the dice Bible says que ya no dijeron quién es este que el they viento didn't say, who is he that the ¿Quién waves es obey este him? que camina sobre They el didn't mar? say, who is he that walks
Dice la Biblia que ellos le Bible adoraron. says that they worshiped Porque him ahora because now they entendían understood quién era ese who personaje. he was. Aleluya, tú no tienes que ver el mal. You don't need to see Tú no evil. tienes que ver caminar sobre el mal. You don't just need to walk on the water. Bienaventurado Blessed es aquel que no vio, is he pero creyó. that hasn't seen but Están believes. creyendo en esta hora. Who are believing Póngase today? en pie, por Please favor. stand up. ¿Cuántos recibimos la How many palabra? receive the word? ¿Cuántos recibimos el How mensaje many de Dios? receive the blessing of the Vengo aquí Lord? a decirte de I'll parte come de here Dios. telling you from the Lord. Tú tienes un Dios a quien tú sirves. You have a God who you worship. Tú no eres desconocido para Dios. You ain't unknown Ese to es el God. Dios que tú tienes que seguir The sirviendo. God that you worship. Aquel que no ve, You pero need to está aquí. continue to worship even though you No don't see Him. importa la But see here, cantidad. don't matter the La quantity. promoción no sirve. The promotion don't work Si el Dios de la promoción no está. unless God has Si done. Jehová no edifica la If the casa, Lord don't edify the house, no trabajan los que la edifican. those that work in vain. ¿Cuántos creemos que Dios nos está How ayudando? many believe that the Lord is helping us Esta es la out? palabra del Señor. This is the word of God. Recíbala en esta hora. Receive it today. Vamos a salir del aire Glory to God. para orar a Dios. We're going to cut right Para there pedirle the al video Señor. to ask the ¿Cuántos Lord. recibimos el How many mensaje? receive the message? ¿Cuántos recibimos la How palabra? many receive the word? Mira, al Dios no Say, conocido. the Diga unknown conmigo, God. yo te conozco, I know Señor. you, Lord. Al Dios no The conocido. unknown La God. iglesia tiene que conocer a The ese church Dios. needs to know that God. ¿Cuánto queremos conocerlo más? How many want to know Him more? Hay una alabanza que dice, There's a song that says, quiero conocerte más. I want to know you more. ¿Y sabe qué? You know, Le tengo una noticia. I have you news. Él quiere que le busque a usted. He wants for you to seek Him. Aunque se levante el enemigo, Even though the enemy rises up, aunque el diablo haga lo que